Is another day mga sari-sari store. Natay challenge kaning duha ka bata. Minus ta. Singani mo dong? Chinito. Justin. Kung makadaog mo, tagaan ta mo 50. Kung di mo kadaog, tagaan ta mo ice cream ta sa tagsa. Diba? Di ka pumupilde. 78 minus 29 equals 78 minus 29 equals 1, 49. 2, 49. 3. Ito 78 minus 78 minus 29. 29. 78 minus 29. Pila yung answer? 49. 49 is correct! Yay! For 50 pesos. Congrats dong.